मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एक सवाल और है, क्या सतर खुल जाने से वजू टूट जाता है? देखिए, सतर खुलने से वजू नहीं टूटता है। एक सवाल और है कि टॉयलेट में किबला की तरफ मुंह या पीठ करना कैसा है? देखिए, टॉयलेट जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को चाहिए कि उत्तर दक्षिण की बनाएं, पूरब पश्चिम की ना बनाएं। काबे की तरफ ना पीठ करके बैठे ना चेहरा करके बैठे। जिनके घर में पूरब पश्चिम की टॉयलेट बनी है तो वो अपनी टॉयलेट को संभलवा लें, उत्तर दक्षिण करवा लें। 5-10 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े गुनाह से बचोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। लिहाजा उत्तर दक्षिण की बनवाएं, पूरब पश्चिम की ना बनवाएं। क्या लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं? लोटे और गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने में क्या हर्ज है? लोग कहते हैं कि 4 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पकड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 5 उंगलियों से आप लोटे या गिलास को पकड़ सकते हैं। एक सवाल और है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू टूट जाता है या नहीं? देखिए, बच्चे को दूध पिलाने से ये आवाम में भी कुछ ऐसे रिवाज हो जाते हैं और वो बहुत पहले से चलते हुए होते हैं, उनको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर उन्हें तो वजू नहीं टूटेगा। क्या बीबी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? बीबी से हम बिस्तरी करने में सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं। जितनी जगह पर अगर नजासत लगी है उतने कपड़े नापाक होंगे। और सवाल है कि अगर नमाज में अंगूठा अपनी जगह से थोड़ा सरक जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या टूट जाएगी? अवाम में ये जहालत पता नहीं किसने फैलाई। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो तो जो अंगूठा है सीधे पैर का वो बिल्कुल जमा रहना चाहिए, अगर वो हट गया तो नमाज टूट जाएगी। ये जहालत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अंगूठा हट भी जाए तो नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। क्या नमाजी के आगे से हट सकते हैं कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और एक इंसान उससे अगली वाली सफ में बैठा हुआ है? अब पीछे वाला तो नमाज पढ़ रहा है और आगे जो बैठा हुआ है उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, अब वो वहां से हटना चाहता है तो क्या करे? इसी बात पर एक इंसान का एक से झगड़ा हो गया। वो साहब नमाज पढ़ रहे थे और उनके आगे जो बैठे थे वो आगे से हट गए और ये नमाज पढ़ते रहे। तो उन्होंने बाद में बड़ा झगड़ा किया कि आप मेरे आगे से हटे क्यों, ये गुनाह है, ये जायज़ नहीं है। तभी तो कहते हैं उलमा से मिलें, उलमा से पूछा करें। कोई मसला आपका फंसा हुआ हो तो आप अपने उलमा से पूछा करें, ये मसला हमें नहीं मालूम है, इसको लिहाजा आप हल करें, तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा। कि नमाजी के आगे से हट सकते हैं, गुजर नहीं सकते। एक आप अपने उलमा से पूछा करें, ये मसला हमें नहीं मालूम है, इसको लिहाजा आप हल करें, तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा। कि नमाजी के आगे से हट सकते हैं, गुजर नहीं सकते। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और एक अगली वाली सफ में उसके सामने बैठा हुआ है, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई तो वो अब आगे से हट सकता है। जो शख्स नमाज छोड़ता है और वज़ाइफ पढ़ता है तो क्या उसके वज़ाइफ कबूल होंगे या नहीं? जो शख्स फ़र्ज़ नमाज छोड़ता है और वज़ाइफ की तरफ भागता है, वज़ाइफ पढ़ता है, तो ऐसा शख्स उसके कोई वज़ाइफ कबूल नहीं होंगे। अगर कोई फ़र्ज़ छोड़कर नफिल अदा करता है तो नफिल कबूल नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा देखा कि एक सहाबी फजर की जमात में शामिल नहीं हो पाए, तो आप जब उनके घर की तरफ से गुजरे तो उनकी वालिदा से कहने लगे कि आज वो फला सहाबी जमात से शामिल नहीं हो पाए, क्या बात है? तो उनकी वालिदा कहने लगी कि आज उन्होंने पूरी रात वज़ाइफ किए, पूरी रात उन्होंने वजीफ़े पढ़े, नफल अदा की, इसी वजह से उनकी आंख लग गई और वो जमात में शामिल नहीं हो पाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पूरी रात वज़ाइफ करने से बेहतर है कि फजर की जमात में शामिल हो। क्या बग़ैर रुमाली वाला पैजामा या तहमद पहनकर नमाज हो जाएगी या नहीं? बग़ैर रुमाली वाला अगर पैजामा है उसको पहनकर नमाज हो जाएगी, या तहमद पहनकर कोई नमाज पढ़ता है तो उसको पहनकर भी नमाज हो जाएगी। लोग ये कहते हैं कि अगर तहमद के अंदर कुछ नहीं पहना या पाजामा में रुमाली नहीं तो नमाज नहीं होगी। ये लोगों में गलत है, गलत मशहूर है, बल्कि नमाज हो जाएगी। पैजामा या पैंट की मोहरी मोड़कर नमाज हो जाएगी या नहीं? पहली बात तो पैजामा या पैंट ऐसी बनाएं कि उसको मोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर वो लंबी है तो उसको अपने हाल पर छोड़ दें, उसको समेटे नहीं, उसको पलटे नहीं। अगर जो शख्स पैजामा या पैंट की मोहरी समेट कर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज
مکروہ تحریمی ہوتی ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے، اگر نماز میں کوہنی کھلی ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، ایک مسجد میں نہیں اور ایک جگہ نہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کوہنی کھول کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاف ٹی شرٹ پہننے والوں کی نماز مکروہ ہوگی، فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 416 میں یہ موجود ہے۔ جب بھی کوئی کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھا کرے تو اکیلے میں سمجھا دیا کرے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ ہے، کیا چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا بچہ ہو کہ جو سمجھدار ہو تو اس کو مسجد میں لائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو مسجد میں لائیں گے نہیں تو انہیں پتہ کیسے چلے گا نماز کے بارے میں، انہیں کیسے سکھایا جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو سکھانے کے لیے مدارس بنے ہوئے ہیں، مدارس میں سکھاؤ، گھر پہ سکھاؤ، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے، پاگلوں سے، خریدنے اور بیچنے سے، زور زور سے آواز کرنے والوں۔ بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں، ہم تو اپنے پرخوں سے کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں۔ جو بات اگر کوئی پڑھا لکھا انسان آپ کو بتاتا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے، اگر کوئی عالم دین آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے، کیا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال اور ہے، کیا دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ تو دیکھیں، پیشاب دودھ پیتے ہوئے بچے کا ہو یا بوڑھے کا ہو یا جوان کا ہو، ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب پاک نہیں ہوتا۔ کیا انسان پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے، کسی نے پیشاب کیا، اب نہ تو پانی تھا نہ تو ڈھیلا تھا، تو اب بتائیں کیا پاک ہوگا یا ناپاک؟ تو اکثر لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ناپاک ہو جائے گا انسان، لیکن نہیں، یہ مسئلہ شاید آپ پہلے سن چکے ہوں یا نہ سنا ہو تو آج سنیں۔ اگر کسی نے پیشاب کر لیا، پانی یا کوئی ڈھیلا نہیں ملا، تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جو بھی پیشاب کی چھینٹیں، پیشاب کے قطرے اگر کپڑے پر لگ گئے تو کپڑا ناپاک ہوگا، انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ انسان ناپاک ہوتا ہے جس سے احتلام وغیرہ ہو جائے یا ہم بستری وغیرہ کرتا ہے تو اس چیز سے انسان ناپاک ہوتا ہے، لیکن پیشاب کر کے اگر اس نے استنجا نہیں کیا، پانی ڈھیلا نہیں تھا، تب ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کپڑے پر پیشاب لگ گئی تو اتنا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، وہ کپڑا دھل کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا جھپکی لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں، جھپکی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، بعض اوقات کیا دیکھا جاتا ہے، جمعے کی نماز میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، تو جمعے میں بہت لوگوں کو نیند آتی ہے، تو جمعے میں بہت لوگوں کو جھپکی آ جاتی ہے، سونے لگتے ہیں، تو جھپکی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ٹیک لگا کر سو جائیں، ٹیک لگا کر اگر آپ سو گئے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، یا لیٹ گئے آپ چت یا پٹ کسی طریقے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو جھپکی آئی